پر بیٹا اتنی صبح رات سے سوئی نہیں، پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے بتاؤ؟ ابو پلیز پہلے اس آرفنیج میں لے چلے مجھے، شایان کو پک کر لے، میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ اوکے اوکے، رمیز کو فون کر دو، وہ گاڑی لے آئے۔ جی ابو جلدی کیجیے۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی تھی، اپنے والد کو حیران پریشان چھوڑ کر۔ کمرے میں آتے ہی اس نے الماری میں سے وہ پیپر ڈھونڈا تھا شایان کی ایڈاپشن کا، اور جیسے ہی ملا چاندنی نے اس پر سائن کرنے کے لیے پین پکڑا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر اس نے سوچ لیا تھا جس بچے کو سب ذمہ دار سمجھ کر اکیلا چھوڑ چکے ہیں وہ اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ کم آن بہروز۔ بہروز نے جیسے اسے خود سے پیچھے کیا، اس کا ٹاول نیچے گر گیا، جس پر بہروز نے جیسے اسے خود سے دور کیا تھا، اس کا ٹاول نیچے گرا تھا، جس پر بہروز نے نظریں پھیر لی تھی۔ کم آن، اب ایسے نہ کرو کہ پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ اگر جسم دکھا کر توجہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو باہر اپنے گارڈ کے پاس چلی جاؤ، میں سیڈیوس ہونے والا نہیں ہوں، گھٹیا عورت۔ کل رات اسے تم بتا کر ایک رول تو توڑ چکے، آج میری انسلٹ کر کے ایک اور رول توڑ دیا، نتیجہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے باتھ روب پہن کر سامنے لگے ٹی وی کو آن کیا تو وہ گھر شو ہو رہا تھا جہاں اس وقت شہزیب اور چاندنی تھے۔ گھر کو اڑا دو، آئی ڈونٹ کیئر کہ کون مرتا ہے۔ ربیہ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر توڑ دیا تھا بہروز نے۔ یو بچ، اس کا گلا دبا کر وال کے ساتھ پن کر دیا تھا اس نے۔ جب دروازہ کھلا اور ان گارڈز نے بہروز کو مارنا شروع کر دیا، منہ سے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی ٹی وی اسکرین پر تھی۔ ابو جلدی چلیں، رمیز انکل پلیز جلدی سے ابو کو گاڑی میں بٹھائیے۔ پر بیٹا ابھی لاک نہیں لگائے، بعد میں دیکھیں گے پلیز۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، گاڑی کی رفتار بھی تیز تھی۔ کچھ دور گاڑی گئی اور ایک دھماکے کی آواز نے سب کی توجہ حاصل کی۔ وہ گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا کچھ ہی منٹوں میں۔ وہ آخری نشانی تھی تمہاری ماں کی، اور تم، اگر ہم نہ نکلتے تو تم میری بچی۔ شہزیب صاحب کو اپنی فکر نہیں تھی اس وقت۔ چکر آنے سے وہ بے ہوش ہو گئے ایک دم۔ انکل ابو اٹھ جائیں، ابھی آپ اس آرفنیج کی طرف چلیں، ابھی وقت نہیں ہے ہسپتال جانے کا، ابھی ان لوگوں کو بحفاظت اس جگہ لے جانا ہے۔ پھر بچ گئی بچ، ترس آ رہا ہے تم پر ربیہ، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ یو باسٹرڈ۔ بہروز کے بالوں کو ہاتھ میں دبوچ لیا تھا اس نے، اور ایک اشارے پر بہروز کو پھر سے مارنا شروع کر دیا تھا اس کے گنڈوں نے۔ بہروز حاکم، میں تمہیں اور وقت دے رہی ہوں، میرے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مان جاؤ، نہیں تو تمہاری بہن اور اس جنید کی زندگی ختم کروا دوں گی۔ دیکھیں گے۔ منہ سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا جب ربیہ کے حکم پر اسے واپس اسی جگہ پر پھینک دیا گیا۔ انکل اب آپ جائیں۔ پر بیٹا یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہ جنگلات ہیں اور ہم مینیج کر لیں گے۔ ویل چیئر کو اتارنے کی کوشش کی تو معراج صاحب، شاہ نواز صاحب، حمدان صاحب جلدی سے آگے بڑھے۔ ان تینوں نے ویل چیئر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہزیب صاحب نے سر نیچے کر لیا اور چاندنی اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شایان کو گود میں اٹھائے اس نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا تھا، اور پیچھے پیچھے خواتین اور باقی کزنز، اور پیچھے وہ مرد حضرات۔ تمہیں بچپن سے بہت شوق تھا میرے کندھوں پر بیٹھ کر گھومنے کا، معراج صاحب نے بات شروع کی تو سب کے قدم آہستہ ہوئے۔ ایک دن تو تمہارے ابو نے خوب پٹائی لگائی، اس نے راستے میں لڑائی کر لی اور پاؤں پر زخم لگوا لیا۔ سب ہنس دیے سوائے شہزیب صاحب کے، جن کی آواز اتنی بھاری ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس عمر میں مجھے اس حال میں ہونا چاہیے تھا وہاں میرا بیٹا ہے۔ ابا جی چپ ہو جائیں پلیز۔ شاہ نواز کے گلے لگ کر معراج حاکم رو دیے۔ ان کی رونے کی آواز پر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی۔ معراج حاکم ایک ناکام باپ ثابت ہوا، ایک ناکام دادا، گھر کا حاکم تھا، اور میں ہی نہ سمیٹ سکا گھر کو۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب بلیک ڈریس میں کچھ سیکیورٹی گارڈز گن پوائنٹ کیے جھاڑیوں سے باہر نکل آئے تھے ان کے سامنے۔ واٹ دا مس چاندنی! وہ سب لوگ ڈر گئے تھے۔ شاہ نواز صاحب ان سب کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس گارڈ نے چاندنی کو پہچانا تھا، جی میں ہوں، ڈونٹ وری، ہم بہروز حاکم کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز ہیں، آپ لوگ آ جائیں۔ ہم آپ پر یقین کر سکتے ہیں؟ جی میم، ہم آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ہی یہاں ہیں، یہ ہمارا گورنمنٹ آئی ڈی۔
चांदनी ने कार्ड देखकर वापस कर दिया और सबको हाँ में पीछे चलने का इशारा किया। कुछ कदमों के फासले पर एक गाड़ी, 2-3 गाड़ियां और उसके पीछे खड़ी थी, जिनमें वो सब बैठ गए और आधे घंटे की ड्राइव के बाद एक खूबसूरत घर के बाहर गाड़ियां रुकी। आ जाएं मैम, हम सब यहीं बाहर मौजूद हैं। अंदर 2 मुलाजिम हैं और खाने पीने की तमाम अशिया भी। आप बेफिक्र होकर रहें। बहरोज सर ने सिक्योरिटी के सब इंतजामात बहुत हाई रखे हैं। चांदनी जैसे ही शायान का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई, मुलाजमा ने बहुत इज्जत से सबको वेलकम किया। बहरोज का तो सब कुछ वो ले चुकी थी, फिर ये, और सबकी नज़र वहाँ वॉल्स पर लगे फ़ोटो फ्रेम पर गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी और बहरोज की फ़ोटोज़ थी। चांदनी ने वही सवाल पूछ लिया जो उसके जहन में था। बहरोज आखिरी बार कब आए थे यहाँ? वो तो कुछ दिन पहले ही आए थे यहाँ मैडम। आप लोगों के रूम्स रेडी हैं, आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं खाना तैयार करके। ये सब सजावट आखिरी बार आने पर की उन्होंने? चांदनी ने मुलाजमा की बात काट कर पूछा। नहीं, ये तो 3 साल पहले की है। फिर उसके बाद साहब नहीं आए यहाँ, और 3 दिन पहले आए। आपका बेडरूम ऊपर जाकर राइट वाला है। चांदनी खामोशी से ऊपर चली गई थी, पर इस एक सवाल ने एक तूफान बर्पा कर दिया था उसके दिमाग में। 3 साल पहले तो वो उनकी जिंदगियों में कहीं नहीं थी। फिर बहरोज हाकिम ने क्यों उसकी तस्वीरें यहाँ वॉल पर लगाईं, और बेडरूम में आने के बाद वो और ज़्यादा शौक हुई, जहाँ हर तरफ उसने सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ देखी थी। तो तुम उसे अडॉप्ट करके ले आई। वो जैसे ही सिगरेट की स्मेल सूंघते हुए टेरेस पर आई, उसका शक सही साबित हुआ। बहरोज हाकिम खड़ा था वहाँ, पर हाथ में सिगार और इतना ज़्यादा धुआं, और पाँव के पास इतने इस्तेमाल शुदा फेंके हुए सिगरेट वो पहली बार देख रही थी। बहरोज आप? बहरोज ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया था और रीलिंग के साथ पिन किया। पिन होने के बाद उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर फासला बनाने की कोशिश की। चांदनी, मेरी जिंदगी का खूबसूरत फैसला। चांदनी, बहरोज ने कंधे से बाल हटाकर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। आपने ड्रिंक किया है बहरोज? सुबह सवेरे शर्म नहीं आती? और आप जानते हैं आपकी बीवी ने अब्बू को घर को जला दिया, और आप उसी की बाहों में दिन रात गुजार कर आए ड्रिंक करने के बाद। यहाँ इसलिए आया हूँ कि शायद फिर वापस ना आ सकूँ। जो करने जा रहा हूँ, बस दुआ करना कि साइमा बाजी और उनकी फैमिली उसी लोकेशन पर मिल जाएं। और ड्रिंक, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद फिर वो कभी ना कह सकूँ। चांदनी, बहरोज ने उसके माथे पर अपना माथा रखकर उसके हाथ उसके चेहरे पर रख दिए थे। चांदनी, तुम सच कहती थी। तुम्हारी मेरी जिंदगी में तुम दूसरी औरत थी और हमेशा रही। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरे बेटे को अपना बेटा समझा, सबको प्यार दिया, और मैं रबिया के धोखे के बाद उससे नफरत करता रहा, और फिर एक धोखा खा लिया उस पर यकीन करके। चांदनी, मैंने तुम्हें दूसरी औरत ही समझा, इसलिए पहली बीवी को मौका दिया, पर तुम्हें मौका ना दिया जब तुम मुझे सच बताना चाहती थी, जब तुम उस औरत को घर से निकालना चाहती थी। बहरोज की आंखों से निकलते आंसू चांदनी के मुंह को तर कर गए। वो चुपचाप बहरोज की आंखों में देखते उसकी बातें सुनती रही। चांदनी, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं गिला करता रहा। मैं मायूस हुआ था। मैं सोचता था कि अगर तुम शायान को ना मारती तो हम कितना खुश होते। चांदनी, मोहब्बत हो गई थी तुमसे। झूठ बहरोज, झूठ। अगर मोहब्बत होती तो पहली बीवी के साथ अटैचमेंट ना होती। आपने तो एक और तोहफा दे दिया ना, अच्छी मोहब्बत की। बहरोज, मैं नहीं मानती इसे मोहब्बत। चांदनी टर्न होकर खड़ी हो गई। बहरोज ने दोनों हाथ रीलिंग की दोनों साइड पर रखकर फिर से उसे अपनी तरफ किया। मैं तुम्हारे जाने के बाद उसके करीब नहीं गया, सिर्फ एक बार। चांदनी, मैं बहुत नशे में था। उसने फ़ायदा उठाया, पर वो मुझे हासिल नहीं कर सकी। बहरोज उसे अपने हिसार में लेकर वैसे ही खड़ा रहा। मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मैं जानता हूँ अभी जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैंने छोड़ दी वो पहली बीवी और वो मेरी पहली मोहब्बत। मैंने उस मोहब्बत की निशानी को भी खुद से अलग कर दिया। चांदनी, यार। चांदनी का चेहरा उसने अपनी तरफ करके उसे खुद से लगाया था। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थी। बहरोज हाकिम जिस तरह बच्चों की तरह रो रहा था। चांदनी, जब मैं हमारी बेटी का अच्छा बाप नहीं बन सका तो मुझे बाप रहने का हक नहीं, बाप कहलाने का हक नहीं। मैं शायान के सब हकूक छोड़ चुका हूँ। मैं बस माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, चाहत से भी। चाहत, हमारी चाहत,
चांदनी हमारी बेटी, कितना इंतज़ार कर रहे थे ना हम उस बच्चे का। चांदनी ने सर हाँ में हिलाया तो वो दोनों ही रो दिए। सर आ जाएं, गाड़ी रेडी है। गार्ड सर झुकाए कहकर चला गया। एक लोकेशन ट्रेस हुई है। इसके बाद साइमा बाजी और उनकी फैमिली मिल जाए तो रबिया का किस्सा तमाम होगा। तब तक सब यहीं रहेंगे। जुनैद को रिकवर कर लिया गया है पर उसकी हालत अभी घर लाने वाली नहीं। उसे 2 बुलेट्स लगी हैं। चांदनी के माथे पर बोसा दिए वो पीछे हो गया था। जाने के लिए मुड़ा तो बहरोज को पीछे से आवाज़ दी थी उसने। अब बहरोज के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी पर चांदनी के लबों से अदा होने वाले जुमलों ने उस रोशनी की किरण को भी बुझा दिया। बहरोज, मैं आपके आने का इंतज़ार करूंगी। मुझे आज़ाद करें तो ही मैं सुलेमान से शादी कर सकूंगी। मैं आपकी दस्तरस से निकलना चाहती हूँ। तो फिर दुआ करना कि मैं मर जाऊं, तुम बेवा हो जाओ, इद्दत पूरी करके शादी कर लेना, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा लौटा तो कभी आज़ाद नहीं करूँगा तुम्हें। और वो वहाँ से चला गया। अल्लाह आपको सही सलामत लाए बहरोज। उसने भीगती आंखों से सरगोशी की थी खुद से। बाबा, शायान। चांदनी जो खिड़की के पास खड़ी मुसलसल रात की अंधेरे में खोई हुई थी। शायान की चीख से वो जल्दी से बेड की तरफ आई। साइड लैंप ऑन किया तो शायान का माथा पसीने से भरा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ शायान बेटा, कोई बुरा ख्वाब देखा? माँ बाबा ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले जाएं। उसने जैसे ही रोना शुरू किया चांदनी का डर और गहरा हुआ। ठीक कुछ देर पहले भी तो वो ऐसे ही जागी थी। उसे भी ऐसे ही एक बुरे ख्वाब ने परेशान कर दिया था। वो ख्वाब भी बहरोज के मुतालिक था। शायान, बाबा एक ज़रूरी मीटिंग के लिए गए हैं बेटा, डरो मत, मैं यहीं हूँ। तुम्हारे बाबा भी ठीक हैं। मेरी बात करवा दें या रहने दें, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। उसने आंखें साफ करके जैसे ही चांदनी से कहा और उसके दिल में दर्द हुआ। उस बच्चे की मोहब्बत और उदासी देखकर 2 हफ्ते हो गए थे बहरोज को गए हुए। वो शायान को सुलाकर सीधा बेडरूम से बाहर गई। जब तसल्ली हो गई कि सब सो रहे तो उसने दबे पांव घर से बाहर जाने की और मामूर ड्यूटी गार्ड को अच्छा खासा धमकाया, जिस पर उन लोगों ने चांदनी को वो इन्फॉर्मेशन दी जो उन्हें मालूम थी। ये हेड है मैडम, इन्हें सब कुछ मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम। बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए और एक गार्ड जो सर झुकाए खड़ा था, चांदनी को देखकर उसने गेट के साथ बेंच पर बैठने का इशारा किया। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप बहरोज सर की वाइफ हैं, उसके क्लोज हैं। पर मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है। बहरोज सर से राब्ता पिछले हफ्ते ही ख़त्म हो गया था। और ये सब वही कर रही है ना? वो चाहती क्या है? क्यों उस शख्स को और उसकी फैमिली को अजियत दे रही है? मैंने वजह पूछी है और झूठ मत बोलना, जानते हो तुम सब, पता है मुझे। सबसे बड़ी शर्त बहरोज सर की आपसे तलाक थी जो उन्होंने रद्द कर दी। चांदनी खामोश हो गई थी और फिर कुछ सोचने के बाद उसने बहरोज की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की। देखे मैडम, मैं फिर भी वहाँ जाऊँगी और तुम लोग अपने बॉस को छोड़कर यहाँ बैठे हो, कम से कम कोई तो उनके साथ जाता। मैडम डोंट वरी, सर मुकम्मल तैयारी के साथ गए हैं। पर चांदनी का दिल नहीं मान रहा था। उसे बार बार बेचैनी हो रही थी और फिर उसने एक फ़ैसला ले लिया। माँ, आप बाबा को साथ लेकर आएंगी ना? हाँ बच्चे, मैं लेकर आऊँगी। अब आप फूफो के कमरे में सोना उनके साथ और किसी को तंग मत करना, वादा करो। जी माँ, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। वो माथे पर बोसा देकर उसके उठ गई और अपने वालिद की व्हील चेयर की जानिब बढ़ी। चांदनी बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। बात अगर दूसरे शहर की होती तब भी मैं समझता, पर तुम तो दूसरे मुल्क जा रही हो। अब्बू, ये आखिरी बार है। वो लोग जिस परेशानी में हैं, कहीं ना कहीं वजह मैं हूँ और आपने ही सिखाया है ना, मुश्किल वक्त में कभी अपनों को अकेला मत छोड़ो। वो मुलाजमीन को इंस्ट्रक्शन देकर दरवाजे तक गई। एक नज़र उसने बाकी सबको देखा और जल्दी से अपना सूटकेस उठाकर बाहर की तरफ निकल गई। हमने एयरपोर्ट जाना था, पर ये गार्ड ने गाड़ी रोक दी। बड़े से ग्राउंड में वो खड़े थे और देखते ही देखते एक चॉपर और हेलीकॉप्टर सर्कल में उतरा और चांदनी ने शॉक्ड होकर गार्ड को देखा। ये बहरोज सर का पर्सनल जेट है। पर बहरोज की सब प्रॉपर्टी? मैम, सर अभी भी वही बहरोज हाकिम है, आप वक्त के साथ साथ जान जाएंगी। वो दोनों जैसे ही बैठे थे, दूसरी तरफ बहरोज को उस सेल से निकाल कर एक रूम में ले जाया गया और जब उसे उस शख्स के कदमों में फेंका गया तो साइमा के रोने की आवाज़ और बुलंद हुई थी। बहरोज हाकिम, असद बहरोज का वही दोस्त था जिसे बाहर का बिजनेस दिया हुआ था, जो उसका दोस्त था, जो रबिया को फिर से उसकी जिंदगी में लेकर आया था। वही दोस्त आज गन तान कर खड़ा था उसके सर पर। तुम मेरे दोस्त थे ना? हाँ, पर तुम्हारी बीवी का यार,
تم سے زیادہ رہا میں۔ کیسا دوست تھا یہ تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ ویل یہ پراپرٹی کے پیپرز پر سائن کر دو۔ میں تمہاری بیوی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، پر وہ لالچی بنی بیٹھی ہے۔ امیر آدمی اسے زیادہ لبھاتے ہیں۔ باسٹرڈ۔ سائمہ نے نظریں جھکا لی تھیں جب بہروز کو ان لوگوں نے مارنا شروع کر دیا تھا۔ بہروز حاکم، ربیہ کو تو میں حاصل کر چکا، اگر دوسری بیوی چاندنی کو چھوڑ دو تو میں اسے بھی۔ بہروز کو جن 4-5 لوگوں نے پکڑا تھا، بہروز نے خود کو چھڑا کر اسد کو پکڑ لیا۔ 1 نہیں 2 نہیں، کتنے مکے مارے تھے اس نے اس کے منہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ بہروز پر گن پوائنٹ کرتے، بہروز نے اسد کی گن چھین کر ان سب کی ٹانگوں پر شوٹ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، اور پھر اسد کو فائر کر کے زخمی کیا۔ اسے ایک اور کک مار کر اس نے اپنے بہن بہنوئی اور بھانجے کو ان رسیوں کی قید سے چھڑایا، آزاد کرایا اور بیک ڈور سے ان لوگوں کو لے کر فرار ہو گیا، اسی جگہ جہاں اس کا گارڈ گاڑی کے ساتھ اس کے انتظار میں تھا۔ میڈم لاسٹ لوکیشن یہ ٹریس ہوئی ہے، ہم یہیں سے جائیں گے۔ میں اندر جاتے ہی خود کو سرنڈر کر دوں گی، اور تب تک تم دونوں بہروز اور سائمہ باجی کو ڈھونڈنا۔ میم، میں ایسے آپ کو نہیں جانے دے سکتا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ سر کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار۔ پر چاندنی اندر چلی گئی تھی، اکمل پیچھے جانا چاہیے، کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ وہ دونوں کچھ قدم آگے ہی بڑھے تھے جب ان لوگوں نے ان پر اٹیک کر دیا۔ ربیہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو دیکھ لینا، حمدان صاحب نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ وہی تو دیکھنے جا رہی ہوں، بہروز میری گرفت میں ہے۔ تم چاندنی کو ان سب سے دور رکھو۔ جو تم نے اس کے گھر کے ساتھ کیا، تم وہ وعدہ خلافی کر چکی ہو۔ اس بار صفوان نے غصے سے کہا تھا۔ بس کر جائیں صفوان بھائی، ربیہ ٹھیک کر رہی ہے، اب پلیز یہ مت کہنا کہ محبت جاگ گئی۔ مشل، ایک اور لفظ مت بولنا، چپ رہا کرو، نہیں تو چلی جاؤ اپنے کمرے میں۔ مشل، ایک لفظ اور نہیں، چپ رہا کرو، نہیں تو جاؤ اس کمرے سے باہر۔ اور صفوان، تم کچھ سن نہیں سکتے؟ نہیں سن سکتے نا، تو جاؤ تم بھی یہاں سے۔ وہ دونوں بچے ہی چلے گئے۔ دیکھو ربیہ، میں نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اب جو تم کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم سب پھنس جائیں گے۔ تو کیا جیل چلی جاؤں؟ وہ چاندنی کو معاف نہیں کر سکا۔ اب تو سچائی سامنے ہے، اگر اس کی بہن اور بہنوئی میری قید میں نہ ہوتے تو آج میں جیل میں ہوتی، شایان کو مارنے کے جرم میں۔ اوکے ریلیکس، بس وہ پراپرٹی کے کاغذات جیسے ہی مل جائیں ہم اگلی کارروائی کریں گے۔ کامران، اکمل، تم دونوں تو پاکستان تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن بہنوئی اور بیٹے کو گاڑی میں بٹھا کر اس نے جیسے ہی بیٹھنے کی کوشش کی، اس کی نظر سامنے زخمی پڑے 2 آدمیوں پر پڑی، اور جب اس نے ان کی باڈیز کو اپنی طرف کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ سر، I'm sorry سر، چاندنی میڈم آپ کو ڈھونڈنے اندر گئی ہیں اور ہم پر کسی نے اٹیک کر دیا، آپ پلیز انہیں روک لیں۔ ایک گارڈ کا وجود بے جان ہوا، اور جو دوسرا زخمی تھا اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنی جگہ گاڑی میں بٹھایا۔ ان کو لے کر سیدھا ایئرپورٹ جاؤ، وہاں میری سیکیورٹی ہے، جلدی۔ اس گارڈ کی ویسٹ سے گن نکال کر بہروز نے اپنی شرٹ کے اندر چھپائی۔ بہروز، ہم تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ سائمہ نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں سائمہ، جاؤ تم، میں بہروز کے ساتھ اندر جاتا ہوں، چاندنی کو لے کر ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ حسیب بھائی، ایک بات میری بھی مان لیں، لے جائیں باجی اور بچے کو یہاں سے، گو۔ اور اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہہ دیا۔ گاڑی جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئی وہ طیش میں آیا، منہ سے خون صاف کیے اس نے گن لوڈ کی، پر اندر داخل ہوتے ہی سامنے والا منظر اسے جانور بنا چکا تھا۔ زمین پر جیسے اسد نے چاندنی کو پن کیا تھا، اس نے فائر کر دیا تھا۔ بہروز، آپ ٹھیک؟ بکواس بند کرو، کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کو؟ وہ چاندنی کو بازو سے پکڑ کر لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ زیادہ ہیں، گن میں گولیاں بھی زیادہ نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاندنی کی جان یا عزت پر کوئی آنچ آئے۔ بیک یارڈ سے نکلتے ہی وہ لوگ گھنے جنگل کی طرف بھاگے تھے۔ بہروز، بات سن لیں، ایک دم چپ چاندنی، ورنہ کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ دونوں پچھتائیں گے۔ ادھر ہی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ، وہاں دیکھو۔ ایک درخت کے ساتھ پن کر کے اس نے چاندنی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرنے کا اشارہ دیا۔ رات ہو گئی ہے، ہمیں یہیں چھپنا پڑے گا۔ مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں بہروز، میں۔ اور پھر وہ نیچے گر گئی۔ بہتے پانی کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا یہاں سردی کی شدت کا، اور پھر چاندنی کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اس کا ماتھا ٹھنڈا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر چلنا شروع ہو گیا۔ کچھ نزدیک جانے پر اسے ایک پہاڑی نظر آئی جہاں وہ پہلے خود بھی جا چکا تھا۔ جب اس نے تسلی کر لی تو وہ چاندنی کو اندر لے گیا۔ چاندنی، اٹھو، آنکھیں کھولو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اپنی گود میں سر رکھ کے اس نے چاندنی کو ہلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ ٹھنڈ سے
ठंड से अब उसका जिस्म भी थर थर कांपने लगा था। या अल्लाह! बहरोज ने आंखें बंद करके चांदनी के माथे पर सर रख दिया। आई एम सॉरी, यह आखिरी रास्ता था। वो अपने अल्फाज मुकम्मल नहीं कर पाया। चांदनी की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। वो जानता था इसके बाद जो उसके आखिरी मौका था उसकी बीवी के साथ वो भी ख़त्म हो जाना था। वो जानता था जब चांदनी सुबह उठेगी तो उसकी नफ़रत शिद्दत इख्तियार कर लेगी, पर उस वक्त उसे अपनी बीवी की जान से ज़्यादा किसी और बात की परवाह नहीं थी। चांदनी की नफ़रत और उसके गुस्से की भी नहीं। चांदनी का दुपट्टा साइड पर रखे वो उन दोनों के दरमियान फासला ख़त्म कर चुका था। आई एम सॉरी। चांदनी, मेरी बात सुन लो प्लीज़। मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने से बहरोज़ का मुंह दूसरी तरफ हो गया था। मैं क्या क्या बात करना चाहेंगे? यहाँ हमारी तलाक नज़दीक है और आपने ये हरकत कर डाली तो क्या करता? मर जाती तुम। अगर मैं ये कदम ना उठाता तो मर जाने दिया होता। अब भी तो ज़रा ज़रा मौत मरूंगी ना मैं, ये सोच कर के जिसने मुझे बर्बाद किया, मेरी खुशियाँ ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि मेरी बेटी छीन ली। वहीं उसी के साथ पूरी रात दोनों कंधों से पकड़कर वो उसे अपनी तरफ खींच चुका था। शोहर हूँ मैं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। कोई गुनाह नहीं किया था मैंने। जो कुछ हुआ वो कुछ गलत नहीं था। सुना तुमने? मेरे लिए गुनाह ही है। मैं किसी और की होने जा रही थी, सुलेमान का हक। अब बहरोज का हाथ उठ गया था, पर उसने थप्पड़ नहीं मारा था। हवा में उसका हाथ देखकर बेयकीनी से उसने उसे देखा था। मुझे मारने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी बहरोज। घर वापस जाते ही अदालत से रजू करूंगी मैं। तलाक चाहिए मुझे। बालों पर हाथ फेरते वो मुंह फेर चुका था। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता चांदनी। मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं पाऊंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो गया। यही चलता रहा। कभी मैंने मोहब्बत को ठुकरा दिया तो कभी मोहब्बत ने मुझे। इन सब में कोई मुखलिस मिला था मुझे तो वो तुम थी। अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आहिस्ता आवाज़ में कही गई बात चांदनी को साफ सुनाई दे रही थी, और जब बहरोज ने मुड़कर देखा तो वो मुंह मोड़ चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है बहरोज हकीम। इस झूठे दिखावे का अब कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए कि मैं आपको ठुकरा चुकी हूँ। नहीं चाहिए एक ऐसे शख्स की मोहब्बत जिसका एतबार इतना कमज़ोर हो कि वो अपनी बीवी पर ही यकीन ना कर सके। आपने उस चांदनी पर कभी भरोसा नहीं किया। जब चाहा दिल तोड़ दिया। पहली बीवी के आने पर जब चाहा हाथ छोड़ दिया। तब आपको उसके साथ आपकी फैमिली परफेक्ट लगती थी ना। तब चांदनी जाए भाड़ में। और अब ये चांदनी, ये आप जैसे कमज़ोर शख्स पर दोबारा यकीन नहीं करना चाहती। इसके बाद बहरोज ने कोई बात नहीं की थी। क्या था कहने को उसके पास सिवाय पछतावे के? कुछ हफ्तों बाद बहरोज भाई वो पकड़ी गई है। पुलिस उसे जेल में मुंतकिल करने जा रही है। आप बहरोज ने फ़ोन बंद करके गाड़ी घुमा दी थी और ठीक उसी रोड पर खड़ी कर दी जहां से पुलिस वैन ने गुजरना था। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही वहां से गुजरी एक ब्लास्ट हुआ। वो गाड़ियां जैसे ही रुकी उस धुएं में, कब बहरोज के गार्ड उस वैन से रबिया का मुंह बंद करके गाड़ी में डालकर ले गए थे। गाड़ी एक सुनसान जगह रुकी थी। दोनों बाजुओं से पकड़े वो उसे अंदर घसीटते ले गए, और जब उसे वहां सेंटर पर फेंक कर उसकी आंखों से पट्टी उतारी तो बहरोज को उसने कुर्सी पर बैठे देखा। रबिया के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ी थी। मैं जानती थी बहरोज तुम मुझे बचा लोगे। 9 साल की सज़ा सुनाई मुझे। मैं तो एक दिन जेल की काल कोठरी में नहीं रह सकती बहरोज तुम। एक पल वो बहरोज के सामने थी और अगले ही लम्हे ज़मीन पर गिरी हुई थी। हम सबको उम्मीद, उम्र कैद हो या फांसी, फिर मेरे बेटे की मौत का बदला तो पूरा ना हुआ ना। 9 साल तो बहुत कम थे रबिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब तुम सारी जिंदगी इस काल कोठरी में जियोगी। बहरोज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। देखो, दुनिया वालों के सामने तुम मर चुकी हो। उसने इशारा किया तो उसके गार्ड ने टीवी ऑन किया जिसमें एक डेड बॉडी को उसे समझ कर ले जाया जा रहा था। नो, मैं अभी जाकर बता दूंगी सबको सब कुछ बहरोज हाकिम। यू बास्टर्ड, अभी तो तुम्हारी सज़ा शुरू भी नहीं हुई। अभी से चीखो पुकार। वेल, चीखो चीखो, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। अब इस काल कोठरी में रहना है तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। वो फिर भी नहीं आएगी बहरोज हाकिम। और जानना चाहते हो तुम्हारी बेटी का कातिल कौन है? मैं बताऊंगी तुम्हें, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो। वो हजारों बातें कर रही थी, पर उसकी बात पर बहरोज के कदम रुके थे, और जो खुद भी हंसती थी कि आखिर उसने उसकी तवज्जो हासिल कर ही ली। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी? कुदरती मौत? वो कुदरती मौत नहीं थी,
उसे मारा गया था। मैं तुम्हें सबूत के साथ कातिल का बताऊंगी अगर तुम मुझे जाने दो तो। और बहरोज़ ने अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने पैरों से जंजीर निकाल दी थी उसके, और वो लड़खड़ाते हुए बहरोज़ के पास आई। डैम इट, वो मेरी बच्ची के कातिल निकले और मैं उस शख्स के आगे झुककर अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा। गाड़ी का शीशा वो मुक्का मारकर पहले ही तोड़ चुका था। उसके सामने वो मंजर घूम रहा था। उसने हाथ फैलाए थे उस शख्स के आगे अपनी मोहब्बत के लिए, चांदनी के लिए। वो हमेशा चांदनी को दूसरी औरत कहता रहा और कहते कहते कब वो दूसरा मर्द बन गया उसे मालूम ही ना हो सका। उसे मालूम तब हुआ जब उसके सामने था वो शख्स, सुलेमान अहमद, जिससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी उसकी बीवी ने, जिसे उसने कभी बीवी नहीं समझा। धुतकारता रहा। फ्लैशबैक, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, उस रिश्ते से पीछे हट जाओ। और क्यों हट जाऊं पीछे? जिसको इतनी मोहब्बत की, जिसकी इतनी चाहत की, जिसका इतना इंतज़ार किया, भूल जाऊं मैं उसे? मैं सांस लेना तो भूल सकता हूँ पर चांदनी को नहीं। सुलेमान उसके पास खड़ा था और बहरोज़ हाकिम आज अपनी हैसियत और चांदनी की कदर जान गया था। जब कोई और मर्द उसकी बीवी से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर। मोहब्बत कहाँ गई थी जब वो रोती धोती थी, बिलखती थी, दुहाइयाँ देती थी? तब तुम्हें मोहब्बत नहीं थी ना? सही तर्स तो होना चाहिए था ना? वो भी माँ थी शायान की। तुम्हारी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत चांदनी करती थी उस बच्चे से। वो कितने घंटे शायान की कब्र के पास बैठकर माफ़ियाँ मांगती रहती थी, कहती थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा ना सकी। अब बताओ, जितने साल तुम खा गए हो उसकी ज़िंदगी के, वो वापस आ जाएंगे मेरे पीछे हट जाने से? बहरोज़ हाकिम, अगर तुम घुटनों के बल झुक कर, और बहरोज़ घुटनों के बल बैठ गया था, मैं हाथ जोड़कर तुमसे दरख्वास्त करता हूँ तुम पीछे हो जाओ। मुझे एक मौका चाहिए उसके दिल में जगह बनाने के लिए। वो बार बार तुम्हारा नाम लेकर मुझे अजियत दे रही है और मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मैं मर जाऊँगा तो मर जाओ। बहरोज़, वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रही। सुलेमान वहाँ से चला गया था और वो हारा हुआ शख्स कितने घंटों तक वहाँ बैठा रहा था। अब कौन है जो मुझे तुमसे मिलवाएगा? मैं किसके पास जाऊं? क्या करूं? तेज बारिश उसे भिगो चुकी थी। आंखों से बहते आंसू से और कमजोर बना गए। उनमें दूर से आजान की आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ी, जिस्म में एक कपकपी तारी हुई। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मामले में, हर एक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी बेटी की ज़िंदगी को लेकर उस इदारे की हर एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी सर, मैं आपको खुद रिपोर्ट कर दूंगा। सर, डॉक्टर के पास चलें, आपको चोट लगी है। बहरोज़ की नज़र हाथों से बहते खून पर पड़ी थी। चोट बहुत गहरी आई है। बहरोज़ की आवाज़ भारी हो गई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करके सीधा शाहजेब साहब के घर गया था, जिसे वो मुकम्मल ठीक करवा चुका था। हम कुछ देर में जा रहे हैं यहाँ से वापस हवेली। पर बेटा, वो तो हमदान के पास है और सारी जायदाद। मैंने सब मैनेज कर लिया है दादा जान। साइमा बाजी को छुड़ाने तक मैं उनकी बातें बर्दाश्त कर रहा था। कुछ देर में वो भी गिरफ्तार हो चुके होंगे। चांदनी बहरोज़ को देखती रह गई थी जब बहरोज़ नज़रें चुराते ऊपर कमरे में चला गया और वो उसके पीछे पीछे। तो आपने ये कबूल कर लिया कि आपका कोई चांस नहीं है? मैं मानने वाली नहीं हूँ, इसलिए आपने ये ड्रामा ड्रॉप कर दिया कि हमदान चचा कब्जा नहीं छोड़ रहे। पर बहरोज़ खामोश था। वो बेड के बिल्कुल पास खड़ा था, खामोश। चांदनी उसे सुना रही थी और वो सुन रहा था। शुक्र है आपसे और इस फैमिली से मेरी जान तो छूटी। और अब बहरोज़ से रहा ना गया और वो भी उतनी ही आवाज़ ऊंची में बोला था, वो सब मेरी वजह से मुजरिम बने। मैं डांटता था, गुस्सा करता था, वो मेरे झूठ पर यकीन कर लेते थे। चांदनी, बस फ़र्क इतना है कि वो तुम्हारे पाँव नहीं पकड़ सकते। दादाजी की आंखों में बेबसी की इंतहा देखी है मैंने। उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना? सारी ज़िंदगी तुम्हें आंखों का तारा बना कर रखा उन्होंने। यहाँ तक कि चचा चची के जाने के बाद भी मोहब्बत करते रहे तुमसे। मैं जलता था, सब जलते थे उस मोहब्बत को देखकर। एक एक करके बहरोज़ की आंखों से आंसू टपके। चांदनी, उन्होंने ज्यादती की, गलती की, पर यकीन ना करके उन्हें जो दिखा दिया गया वो उसको सच मानते रहे। वो भी एक अजियत में थे। चांदनी, सज़ा देनी है तो मुझे दो, मार दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। बस घर वालों को माफ़ कर दो। कितना आसान है ना कह देना कि माफ़ कर दो। शायान के जाने के बाद आपने मुझे माफ़ क्यों नहीं किया?
میں کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ جب مجھے ہسپتال میں سب کے سامنے ذلیل کر کے نکال دیا تب آپ نے مجھے معافی کیوں نہیں دی تھی بہروز؟ بہروز منہ پھیر چکا تھا۔ بہروز حاکم وہ پتھر دل انسان تھا جس نے شادی سے پہلے نکاح والے دن ہر کسی کے سامنے تمہیں ٹھکرا دیا اور شادی کے بعد خاندان کے سامنے۔ بہروز حاکم وہ پتھر دل انسان تھا جس نے شادی سے پہلے نکاح والے دن ہر کسی کے سامنے تمہیں ٹھکرا دیا اور شادی کے بعد خاندان کے سامنے۔ چاندنی بتا رہا ہوں نا، میں غلط ہوں، گناہ گار ہوں، میں تم نہیں ہوں، تم ہو میری صبر کرنے والی بیوی، میری کزن، میری خیر خواہ۔ بس اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، آپ جیسوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے بہروز حاکم؟ وہ تنزیہ کہتے ہوئی کمرے سے باہر جانے کو تھی جب بہروز نے جلدی سے اس کا راستہ روکا۔ تم میری کسی بات پر یقین نہیں کرو گی، جانتا ہوں، پر پھر بھی سلیمان سے شادی کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا، وہ لوگ ہماری چاہت کے قاتل ہیں۔ ہماری بچی میری وجہ سے نہیں گئی، ان لوگوں نے ہماری بچی کو ہم سے دور کر دیا۔ چاندنی، سلیمان کی والدہ قاتل ہے ہماری بچی کی۔ چاندنی کا جسم ایک دم سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ آپ کو کب پتہ چلا؟ آج ہی۔ وہ پھر سے جانے لگی تھی جب بہروز نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا اور اس بار اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی چاندنی کے تاثرات دیکھ کر۔ تمہیں یقین ہو گیا میری بات پر؟ کوئی قسم، وعدہ، کوئی صفائی، کوئی ثبوت نہیں مانگو گی مجھ سے؟ مجھے الزام نہیں دو گی کہ یہ شادی رکوانے کے لیے میں یہ بول رہا ہوں؟ کیا پتہ میں جھوٹ بول رہا ہوں چاندنی، کیا پتہ؟ بہروز کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا چاندنی نے۔ کوئی اپنی اولاد کو لے کر ایسا جھوٹ نہیں بول سکتا بہروز، مجھے یقین ہے آپ پر۔ تو پھر میں نے تم پر یقین کیوں نہیں کیا؟ تو میں کیوں جھٹلاتا رہا شایان کی بار؟ کیونکہ آپ مجھے اس کی ماں نہیں سمجھتے تھے بہروز۔ ابھی آپ نے کہا نا، وہ آپ تھے، میں نہیں۔ بہروز سے رہا نہ گیا، وہ اسے خود سے لگا کر جی بھر کے رو دیا تھا۔ اس کے آنسو چاندنی کے کندھے کو تر کر چکے تھے۔ آج اسے شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ رونا بوجھ تھا اس کی روح پر۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑے رہے تھے، کتنی دیر وہ اس شخص کی سسکیاں سنتی رہی تھی، پر کیا وہ اسے معاف کرنے کے حق میں تھی؟ کیا وہ اذیت بھرے 4 سال بھولنے کے حق میں تھی؟ نہیں۔ کیا وہ اس رشتے میں رہنے کے حق میں تھی؟ اب چاندنی کا دل و دماغ دونوں ہی اس کا جواب دینے سے قاصر تھے۔